现在呢，我们就来用一些个词根来变化一下，让你看到这个丰富性。这里的词根呢，你会看到前面3个是非能力的动词，后面3个是能力动词。这些呢，全都是主事焦点主动的动词。最后还有一个预留伏笔哦，你看最后面那一栏是 abstract。换言之，这些个动词它还可以变成名物化，变成一个名词的哦。它的名词变化是跟它的动词变化有关系的，看你能不能看出它的端倪来。我们现在来听听看，我们菲律宾老师怎么样来念它的动词变化。Bumili, bumibili, bumili, bibili, pagbili. Nagbili, nagbibili, magbili, magbibili, pagbibili. Namili, mamimili, mamili, mamimili, pamimili. Nakabili, nakakabili, makabili, makakabili, pagkabili. Nakapagbili, nakakapagbili, makapagbili, makakapagbili, pagkapagbili. Nakapamili, nakakapamili, makapamili, makakapamili, pagkapamili. 哇，我们助教舌头都要打结了，可见呢这是多么有挑战性啊！连菲律宾人自己都是大挑战哦。那我们现在就来看一些个主事焦点的例子。好，我们看一下3个例子呢，它都是跟这个 bili， 尤其是买有关系的。Gusto kong bumili ng lampshade. 我要买台灯，看这里的例子是 bumili。 Makakabili na kayo ng lahat ng gusto nyo. 你所有想要的都能买，这里的焦点是在马嘎能买，马嘎嘎比里能买。 Diba sabi ko sa'yo, pagkabili mo, ilagay mo agad sa cooler. 这边是说，我不是告诉你买了之后要立刻放冰库。这边的买了之后是从这个马嘎来的，所以变成巴嘎。那它的意思是说什么什么之后。那么2个例子呢，是跟卖有关的。 Bawal magbili ng pagkain dito. 这里是说这个地方是禁止贩卖食物，焦点放在 magbili 的上面，卖。 Hindi ako makakapagbili ng palay dahil kokonti lang ang inani natin. 我不能卖你，因为你采收的很少。这边的能卖 ，magaka pagbili 能卖，所以这边是一个能力动词。最后2个例子呢，是跟采购有关的。 Di ba dapat nasa Maynila ka ngayon para mamili ng gamit para sa camping sa Sabado? 你现在人不是应该在马尼拉采购周6的露营所需吗？所以这边的 mamili 是采购 shopping 的意思。 Malapit na ang Pasko, hindi pa ako nakakapamili ng mga regalo. 圣诞节都快到了，我还没能采购礼物，所以这边的 nagaga pamili nagaga pamili 这个是能采购的意思，所以这边是能力动词。 所以它都是 bili 这一个词根，但是呢，要看它是 bumili 还是 magbili 还是 bamili， 而有3种不同的意思。好，接下来我们来看一下刚才说到那个抽象的名物化，对不对？这个也是一样，分成非能力的跟能力的2类。我们先来看一下，它们都是表达当什么什么的意思我们请看第一个例子。 Pagdating ng araw, magkakaroon din siya ng swerte. 当日子到来，它也会有好运，所以这个是从 dating 把它结合成 pagdating 当什么什么到来。 Pagdating ng alas 12 ng gabi. 当晚上12点到来，所以这2个例子都是非能力。下面我们来看一下能力的这个名物化。 Pagkakita ni Juan ng punong kahoy. 当约翰看见一棵树，所以 pakakita 当他看见。 Pagkabili mo, ilagay mo agad sa cooler. 当你买到以后，要立刻放入冰库。pakabili 买到以后。